प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। ये तकरीबन थर्ड पैराग्राफ है इस पेज का, पेज 51 का। यहाँ हम पढ़ेंगे लिटिल बाय लिटिल ब्रेल एंड हिज फ्रेंड पंचर्ड आउट टेक्स्ट बुक्स, स्टोरी बुक्स एंड song books. Then some printers invented machinery for making copies of these books. But still, this system लाइट से दिखाई नहीं देता था, अब मैं अच्छी तरह से इसको विजिबल बना दूंगा. लिटिल बाय लिटिल ब्रेल एंड हिज फ्रेंड्स पंचर्ड आउट बुक्स, स्टोरी बुक्स एंड सॉन्ग बुक्स. Then some printers invented machinery for making copies of these books, but still this system was hardly known to the public. To Braille's great disappointment, it had not caught on. Louis' health began to fail, and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him. But he was still to have his moment of triumph. Among his music pupils was a blind young girl who was very fine pianist. Braille had taught her his dot method of reading and writing music. One evening, she gave a concert which was highly applauded. The young girl held up her hand for silence. Then she made a speech about Braille and what his method had meant to her. I beg you to applaud him, not me, she said. I play through his eyes. The next day, the Paris newspaper was filled with stories about Braille and his work for his blind pupils. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. When Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. This was in 1852, when Braille was 43 years old. 2 years later, the Institute for the Young Blind officially adopted Louis' system and named it after him. Books were translated into Braille, and through books, the blind found empowerment they had never dreamed of. ये देखिए प्यारे बच्चों, पेज नंबर 51 का जो आज हमने सबक पढ़ा, अब ये कंक्लूजन है इस सबक का जो अब तक हमने पढ़ा. इसमें अब ये है कि लिटिल बाय लिटिल, ये लाइट में आज कुछ प्रॉब्लम है इसलिए साफ नज़र नहीं आता. मैं इसको जूम करूँगा थोड़ा सा. Little by little, Braille and his friends punched out books. Little by little, Braille and his punched out some books. ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कि लिटिल बाय लिटिल ब्रेल एंड हिज फ्रेंड्स पंचड आउट टेक्स्ट बुक्स, स्टोरी बुक्स एंड सॉन्ग बुक्स. आहिस्ता आहिस्ता ब्रेल और उसके दोस्त पंच करते गए टेक्स्ट बुक्स जो थे, स्टोरी बुक्स जो थे, सॉन्ग बुक्स जो थे, मतलब किताब या दलील कहानी या कि बात वात पन्ने ज़माने गए तम प्रिंट करा. देन सम प्रिंटर इन्वेंटेड मशीनरी फॉर मेकिंग कॉपीज ऑफ दिस बुक्स. फिर पत क्या गई कम, पत कह प्रिंटर वाले बनो मशीन अख यम सम किताब तुम कॉपी करे. बट स्टिल दिस हिज सिस्टम वाज हार्डली नोन टू द पब्लिक. मगर तोत गई तूत यह पब्लिकस मज मशहूर किताब कि यूत गसान. टू ब्रेल's great disappointment, it had not caught on. क्या यह बिचार गो ब्रेल गो अम सत थोड़ा उदास हो, मायूस हो, यूत तमिस उम्मीद मेहनत कर तीस पब्लिकस तक वातान कहें. Louis' health began to fail, and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him. वो लोग लुइस बेचार बीमार पे, अम सुन सेहत लोग खराब गने. मगर अमिस बास्याव अगर बह मूदस मे कम कर मेहनत कर मारे मी सत वाती न लूकन तान. मोन यह टैलेंट यह अल्लाह ताला मे मज कसब दुतमुत यह गस मेन मरन सत खत्म. बट ही वाज स्टिल टू हैव हिज मोमेंट ऑफ ट्रम्प. मगर वह तमिस खुशी, कह खुशी हुंद लम्हात बाकी. क्या among his music pupils was a blind young girl who was very
who was very pianist. دَپان ییٚمہِ سٕنٛدیو یِمو میوٗزِک یِمن شاگِردَن یہِ میوٗزِک ہیٚچھناوان اوس کیٛاہ اوس ہیٚچھناوان میوٗزِک اَتھ منٛز ٲس اَکھ کوٗر اَکھ یُس پیانِسٹ ٲس یُس پیانو شاید بَجاوان ٲسمٕژ بہتریٖن طٔریٖقَس منٛز. برٛیل ہیڈ ٹاٹ ہر ڈاٹ میتھڈ آف ریٖڈِنٛگ اینڈ رایٹِنٛگ میوٗزِک. برٛیلَن اوس ہیٚچھنومُت أمِس تہِ ہیٚچھناوُن تہٕ پَرناوُن میوٗزِک. وَن اِونِنٛگ شی گیو اے کَنسٲٹ وِچ واز ہایلی ایپلاڈٕڈ. اَکہِ دۄہ ہسا دیُت أمۍ کورِ اَکھ کَنسٲٹا اَکھ پرٛوگراما اَکھ دیُت أمۍ میوٗزِکَسٕے بارَس موسیٖقی ہِنٛدِس بارَس منٛز. دَ یَنٛگ گٔرل ہیلڈ اَپ ہر ہینڈ فار سایلَنس. أمۍ کورِ ہسا تُل اَتھٕ پَنُن خاموشی خٲطرٕ. دٮ۪ن شی میڈ اے سپیٖچ ایباوُٹ برٛیل اینڈ واٹ ہِز میتھڈ ہیڈ مینٹ ٹُو ہر. پَتہٕ ہسا ووٚن أمۍ برٛیل کیٛاہ اوس أمۍ سُنٛد طریٖقہٕ کیٛاہ اوس طریٖقے کار کیٛاہ اوس سُہ کیُتھ اُستاد اوس سُہ کَمہِ بہتریٖن اَندازَس منٛز اوس سَمجھاوان تہٕ ہیٚچھناوان تہٕ پَرناوان اَسہِ سبق. یا میوٗزِک آی بیگ یوٗ ٹُو ایپلاڈ ہِم ناٹ می. دَپان تُہۍ کٔرِو سا تعٲریٖف یِم کامیٲبی ہُنٛد کرٛیڈِٹ دِیِو سا تٔمِس میٲنِس اُستادَس برٛیلَس نہٕ کہِ مے. شی سیڈ آی پٕلے تھرٛوٗ ہِز آیِز. بہٕ ہسا چھُس پیانو چھُس بَجاوان مگر تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہِ کیٛازِکہِ یہِ گاش تہِ آسہِ تٔمی کیٛازِ نَتہٕ ٲسۍ یِم لگاونٕے نہٕ کُنہِ. دَ نیکسٹ ڈے دَ پیرس نِوٕز پیپر واز فِلٕڈ وِتھ سٹوریٖز ایباوُٹ برٛیل اینڈ ہِز ؤرٕک فار ہِز بلایِنٛڈ پیٖپلٕز. دَپان بیٚکہِ دۄہ درٛاو سُہ اخبار پیرس فرٛانٛسَس منٛز. فرٛانٛسُک شہر چھُ پیرس راجدھانی تہِ چھِ. دَپان اَتہِ ہسا گٔے کٲم کہِ بیٚکہِ دۄہ ہسا درٛاے یِم اخبار یِم آیہِ بٔرِتھ دٔلیٖلو سۭتۍ. کٕمو دٔلیٖلو سۭتۍ صرف برٛیلٕنۍ دٔلیٖل تہٕ بیٚیہِ کٕہٲنی تٔمۍ سٕنٛز تٔمۍ کیٛاہ سا کوٚرُم اَنٮ۪ن لوٗکَن ہٕنٛدِس بارَس منٛز اَنٮ۪ن لوٗکَن ہٕنٛز زندگی گاشدار بَناونَس منٛز کیٛاہ کوٚر تٔمۍ. سو مَچ اِنٹرٛسٹ واز اٮ۪روزٕڈ دیٹ مینی سکوٗلٕز فاینلی ایگری ٹُو یوٗز ہِز سِسٹَم. زبردست دِلچسپی ہووُکھ سکوٗلو کہِ أمۍ سُنٛد سِسٹَم ہسا کَرو أسۍ اٮ۪ڈاپٹ پنٛنٮ۪ن سکوٗلَن منٛز. وٮ۪ن برٛیل ہٲڈ ایباوُٹ دِس ہی وٮ۪پٹ آوُٹ آف جاے بِکاز ہی سیٹ دیٹ ہِز لایف ہیڈ ناٹ بیٖن اے فیلیر آفٹر آل. ییٚلہِ ہسا اخبارو کہِ ذٔریعہِ یا ریڈیو کہِ ذٔریعہِ یا کَمہِ کہِ ذٔریعہِ بوٗز برٛیلَن دَپان سُہ ہسا لوٚگ خوشی سۭتۍ برٛسنہِ کیٛازِکہِ سُہ اوس دَپان کہِ میٛٲنۍ یہِ کوٗشِش ٲس اَنٮ۪ن لوٗکَن گاش دِنٕچ سُہ چھِنہٕ ناکام گٔمٕژ کہِ سُہ ہسا گٔے کامیاب. دِس واز اِن 1852 وٮ۪ن برٛیل واز 43 years old. تیٚلہِ ہسا اوس یہِ ہسا چھِ تَمہِ وقتٕچ دٔلیٖل ییٚلہِ 1852 منٛز برٛیل ووت کٔژ وُہُر 43 وُہُر. 2 years later the Institute for the Young Blind officially adopted Lewis system and named it after him. دَپان أمۍ پَتہٕ 43 وُہُر ییٚلہِ ووت اَمہِ پَتہٕ 2 ؤہرۍ ہسا یُس أمۍ سُنٛد یہِ سِسٹَم اوس یہِ ہسا لگوو کوٚر کٔمۍ سکوٗلَن کٔمۍ اَدارَن پنٛنِس اَدارَس منٛز کوٚرُکھ أمۍ سُنٛد سِسٹَم اٮ۪ڈاپٹ کٔمۍ ینٛگ بلایِنٛڈ آفِشلی اٮ۪ڈاپٹڈ لوٗیِز سِسٹَم. ینٛگ بلایِنٛڈ اِنسٹِچوٗٹ فار ینٛگ بلایِنٛڈ یِم چھِ تِہِنٛدۍ اِنسٹِچوٗٹَن اَتھ اِنسٹِچوٗٹَس ناو اوس اِنسٹِچوٗٹ فار دَ ینٛگ بلایِنٛڈ. یِمو ہسا کوٚرُکھ أمۍ سُنٛد یہِ سِسٹَم پنٛنٮ۪ن سکوٗلَن پنٛنہِ کِتابَن منٛز شٲمِل. بُکٕس وار ٹرٛانسلیٹ اِن ٹُو برٛیل. کِتاب آیہِ ٹرٛانسلیٹ کَرنہٕ برٛیل کِس سِسٹَمَس منٛز. اینڈ تھرٛوٗ بُکٕس دَ بلایِنٛڈ فاوُنٛڈ پاوَرمٮ۪نٛٹ دے ہیڈ نٮ۪وَر ڈرٛیٖمڈ آف. اَمہِ سِسٹَم سۭتۍ مِلیو روزگار تہِ تہٕ گاش تہِ اَکہِ قٕسمُک کٕمَن اَنٮ۪ن کہِ تِم ہٮ۪کہٕ نہٕ بیٚکِس پٮ۪ٹھ مُنٲثِر روٗزِتھ کہِ تِم ہٮ۪کَن پَنٕنۍ کٲم کار تہِ کٔرِتھ. یہِ اوس سبق ییٚمہِ منٛز اَسہِ پوٚر کہِ یُس ہسا لٔڑکہٕ اَکھ اوس یہِ اوس أکِس کھارٕ سُنٛد کٲشِر پٲٹھۍ وَنوس کھارسٕے یُس گُرٮ۪ن نال اوس لاگان یا زین اوس لاگان أمِس کیٛاہ گوٚو اَکہِ پھِرِ گاش گوٚوَس کَم پَتہٕ لٔگۍ أمِس سٲری وَننہِ وۄنۍ گٔے أمۍ سٕنٛز زندگی کَم بیکار. پَتہٕ کٔر تٔمۍ کٲم ترٛووُکھ گَرِ أکِس جایہِ سُہ سکوٗلَس منٛز تٔمۍ ہیوٚچھ تَتہِ پَتہٕ بَنیو تَتہِ سُہ ٹیٖچَر تہِ پَتہٕ پَرنٲے تٔمۍ لوٗکھ تہِ سبق تہٕ اَنٮ۪ن خٲطرٕ بَنووُن سٕپیشَل نِظام. گۄڈٕ بَنووُن اَکھ سِسٹَم پَتہٕ بَنووُن بیٛاکھ پَتہٕ بَنووُن فاینٔلی پوٚتُس سُہ بَچَن ہُنٛد سِسٹَم بۄکسَن منٛز ٲسۍ نِشان ہٲیِتھ ڈاٹ کیٛاہ گٔے پنٛکچُویشَن مارک فُل سِٹاپ کیٛاہ گوٚو یا تِم لیٹَر بَنایَن تِم آیہِ کہِ آرام سۭتۍ ٲسۍ ہٮ۪کان لیکھِتھ پٔرِتھ. یٖژ محنت کٔر أمۍ چھپایہِ پَتہٕ کِتاب تہِ پَتہٕ أمۍ سُنٛد یہِ سِسٹَم لوگوُکھ سکوٗلو منٛز تہِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھِ سکوٗلَن منٛز سِسٹَم پَرناونُک یِتھَے پٲٹھۍ لگوو أمۍ تہِ سکوٗلَن منٛز تہِ لگووُکھ أمۍ سُنٛد سِسٹَم اَنٮ۪ن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ تہٕ یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز بٔڑ بار کارنامہٕ. باقٕے وَسَلام.